बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों पर एक और बोझ, बिजली फिर 34 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी, बिजली मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक रवा माह जुलाई के बिलों में किया जाएगा। CPPA ने मई के एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया, बिजली फिर 34 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। बिजली में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतलाक रवा माह जुलाई के बिलों में किया जाएगा। वाज़ेह है कि CPPA ने मई के एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा, तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतल्लिका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4000 रुपये मुकर्रर की गई है। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपये हो गई। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपये मुकर्रर की गई। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा, पंजाब में अराजी रिकॉर्ड की मुख्तलिफ खिदमात पर नए सर्विस चार्जेस नाफिज कर दिए गए। अराजी रिकॉर्ड के नए सर्विस चार्जेस का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतल्लिका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4000 रुपए मुकर्रर की गई है। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपए होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपए कर दी गई। नकली अराजी रिकॉर्ड 5000, रजिस्टर्ड डेट की कॉपी फीस 1400। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की फी ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की नाकाम ट्रांजैक्शन पर 700 रुपए। एक्सप्रेस इंतकाल की फीस 1200। बैंकों के जरिए इंतकाल की फीस 2100 रुपए होगी। आम इंतकाल की फीस 1200। ई रजिस्ट्रेशन से कमीशन की तकर्री की फीस 6700। प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम के तहत फी ट्रांजैक्शन 3000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज जमीन की मालियत का 0.1% होगा। जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज कम अज कम फीस 3600 रुपए कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए PLRA सर्विसेज रेवेन्यू कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की नई फीसें नाफिज हो गयी। और यहाँ आपको बताएं कि गैर कानूनी असलहा नहीं रखा जा सकेगा। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 10 साल से ज़ायद उम्र कैद तक सजा होगी। महकमे कानून का नया कानून लाने का फैसला। आवाम को गैर कानूनी असलहा लाइसेंस वापस करने का वक्त दिया जाएगा। मुकर्रर वक्त में असलहा वापस न करने पर मुकदमा दर्ज होंगे। महकमा कानून ने असलहा लेने के कानून पर वर्किंग शुरू कर दी है। गैर कानूनी असलहा रखने वाले होशियार बाश, अब बगैर लाइसेंस असलहा रखने वाले को सजा भी होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 10 साल उम्र कैद तक सजा होगी। हुकूमत पंजाब ने आवाम से गैर कानूनी असलहा वापस लेने का फैसला कर लिया। आवाम को गैर कानूनी असलहा लाइसेंस वापस करने का वक्त दिया जाएगा। दिए गए वक्त में असलहा वापस न करने पर मुकदमा दर्ज होंगे। गैर कानूनी असलहा रखने के लिए कानून साजी की जा रही है। महकमा कानून ने इस कानून पर वर्किंग शुरू कर दी। सानिहात से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम का आगाज होगा। मंसूबे के लिए 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई हैं। कमजोर छतों वाले घरों को मुरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई इमारत बनाने या इजाफी फ्लोर के लिए सूद फ्री 10 लाख कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानिहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ। कमजोर छतों वाले खस्ताहाल घरों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर कर लिए गए। मंसूबे के लिए 217.8 अरब रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब भर में 1,34,343 घर मुकम्मल हो गए। 1,70,000 खानदानों को कर्ज फराहम कर दिया गया। 27,500 घर तकमील के आखिरी मराहिल में है। इजलास में 10 लाख रुपए की नई कैटेगरी के साथ घर पर इजाफी मंजिल, खस्ताहाल या बोसीदा छत की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की तजवीज मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहरान में बयानात नहीं, इक़दामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। कमजोर छतों वाले घरों को महफूज और बेहतर बनाने में मुआवनत करेंगे। गरीब पर ना कोई बोझ डालेंगे, ना ही कर्ज के हुसूल के ज़वाबित में कोई तब्दीली होगी। टिस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान, तदारुक के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला।
नेपरा का लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर MI स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। लेस्को में बिजली चोरी की वजह से अरबों रुपए के नुकसान पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। नेपरा ने लेस्को को 1 लाख से जायद AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ दिया है। जराये के मुताबिक हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर AMI स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। नेपरा ने 1 अरब 50 करोड़ की लागत से सिंगल और 3 फेज स्मार्ट मीटर्स लगाने का हदफ दिया है। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 94,800 सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। बिजली चोरी वाले इलाकों में 5,400 3 फेज मीटर्स की तनसीब की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रवा साल के दौरान नेपरा के अहदाफ को पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत जारी की गई हैं। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड सामने आ गया। रवा माह लाहौर से सर्वे का आगाज किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले टैक्स नेट में आएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। अर्बन यूनिट को सर्वे के लिए पलरा के डाटा को मद्देनजर रखकर GIS बेस्ड सर्वे करेगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अभी लाहौर में 9 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। पंजाब भर में 25 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। रवा माह से लाहौर के जोन 13 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल सर्वे का आगाज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि फंड्स की फराहमी के बाद पंजाब भर में सर्वे किया जाएगा। रवा साल 42 अरब के टारगेट के हुसूल के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया। नए माली साल की पहली सवाही का बजट जारी। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब रुपए जारी कर दिए गए। नई स्कीमों के बजाय ज़ेर तकमील मनसूबों का बजट जारी किया गया है। नए मनसूबों के लिए फंड्स के अजरा का फैसला बाद में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 की पहली समाही का बजट जारी कर दिया। पहली सरमाए में तरक्याती बजट की मद में 100 अरब रुपए जारी कर दिए गए। तरक्याती फंड्स महकमे मनसूबाबंदी और तरक्यात की सिफारिश पर जारी किए गए। महकमे खजाना के मुताबिक पंजाब में सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस फंड्स का इजरा किया गया। पहले मरहले में नई स्कीमों के बजाय ज़ेर तकमील मनसूबों का बजट जारी किया गया। माली वसाई को मद्देनजर रखकर जारी मनसूबों की तकमील का बजट जारी किया गया। ज़राए का कहना है कि नए तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स के इजरा से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। फंड से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज होने की तवक्को है। लाहौर में आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। रोड इंजीनियरिंग ट्रैफिक जैम और उसके हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जैम के इतला पर ड्रोन फौरी मौके पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। रॉन्ग पार्किंग, तजावुज़ात जैसे मसाइल की भी निशानदेही होगी। रोड इंजीनियरिंग, ट्रैफिक जैम और इसके मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। शाहराहों पर ड्रोन के जरिए ट्रैफिक बहाव की मुसलसल निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक जैम की इतला पर ड्रोन फौरी मौके पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन कैमरे से रोड इंजीनियरिंग के मसाइल का भी मुशाहिदा किया गया। रॉन्ग पार्किंग, तजावुज़ात जैसे मसाइल की भी निशानदेही की जाएगी। ड्रोन मॉनिटरिंग से ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही करते हुए वीडियोस महफूज की जाएंगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक मसाइल की रियल टाइम में निगरानी और फौरी रद्द अमल मुमकिन होगा। स्मॉगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। LDA सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हलोकी एरिया रीडिजाइन। अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। LDA ने अवामी दबाव पर कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया है। LDA सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हल्लों की एरिया रीडिजाइन। अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। इससे कबल भी हल्लों की पर कमर्शियल प्लान बनाया गया था जिसे नस्पाक ने डिजाइन किया था। 2 साल से LDA इस प्लान को चलाने की बजाय हाथ धरे बैठा रहा। ताखीर के बाइस आसपास की सोसाइटीज ने कमर्शियल एरिया बनाकर अरबों का रेवेन्यू बनाया। LDA ने बढ़ते अवामी दबाव पर LDA सिटी में कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया। 11 मार्की साइट्स, 3 पेट्रोल पंप साइट्स, मुताद्दिद कमर्शियल प्लॉट्स प्लान किए गए। DG LDA ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। जल्द आगाज की मंजूरी दे दी जाएगी। UHS ने पहले MS स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब के कम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स के लिए न्यूरो इंटरवेंशन के माहिरीन तैयार किए जाएंगे। फालिश के जदीद इलाज के लिए पाकिस्तान में पहली बार लेवल 4 MS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, MLT और ओरल बायोलॉजी में भी
PhD प्रोग्राम शुरू होंगे। स्ट्रोक केयर विजन को अमली शक्ल देने के लिए UHS का इकदाम। UHS ने पाकिस्तान के पहले MS स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स के लिए न्यूरो इंटरवेंशन के माहिरीन तैयार किए जाएंगे। फॉलिज के जदीद इलाज के लिए पाकिस्तान में पहली बार लेवल 4 MS प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। UHS एकेडमिक काउंसिल ने नए PhD, MS और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, MLT और ओरल बायोलॉजी में नए PhD प्रोग्राम्स शुरू होंगे। जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली मेडिसिन एंड इमरजेंसी केयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्रामों के निसाब को कौमी और बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग कर दिया गया। MS, MD और MDS प्रोग्रामों के इम्तिहानी और दाखिली जांच के कवायद मजीद सख्त कर दिए गए। PhD डिग्री से कबल 3 कौमी और 1 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाजमी करार दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ही जारी करदा SOPs पर अमल दरामद ना कर सका। सैकड़ों फौजशुदा टैक्स दहिंदगान के नेशनल टैक्स नंबर मनसूख ना होने का इंकशाफ। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने NTN की बरवक्त मनसूखी ना होने को बदइंतजामी करार दे दिया। NTN मनसूख ना होने से कानूनी विरसा अहल खाना को शदीद कानूनी मुश्किलात का सामना है। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने फौरी इस्लाही इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने ही जारी करदा SOPs पर मुअस्सर अमल दरामद न कर सका। सैकड़ों फौजशुदा टैक्स दहिंदगान के नेशनल टैक्स नंबर बर वक्त मनसूख न होने का इंकशाफ किया गया है। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने NTN की बर वक्त मनसूखी न होने को बद इंतजामी करार दे दिया। NTN मनसूखी में गैर जरूरी ताखीर कानूनी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दी गई है। FBR के जारी SOPs के बावजूद फील्ड फॉर्मेशंस अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम हो गए। बर वक्त NTN मनसूख न होने से कानूनी वर्सा अहले खाना को शदीद कानूनी मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद दरख्वास्तें कई माह तक ज़ेरे इल्तवा रहने के बावजूद NTN मनसूखी का अमल मुकम्मल न हो सका। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBR को तमाम ज़ेरे इल्तवा मामलात फौरी निपटाने की हिदायत जारी कर दी। मुहतसिब की पेरोल सिस्टम में मौजूद खामियां दूर करने, सिस्टम को फाल बनाने की भी हिदायत की है। मुहतसिब का कहना है कि तकनीकी मसाइल को शहरियों के कानूनी हकूक मुतासिर करने का जवाज नहीं बनाया जा सकता। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के निफाज के बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में मैनुअल मुवाजियात से मुतालिक पॉलिसी ताहाल वाजिया ना होने के बायस तजब्जुब बरकरार है। वाज़ेह हिदायत ना होने पर मैनुअल मुआवजात में फरदात का इजरा रोक दिया गया, जिससे प्रॉपर्टी लेन देन मुतासिर और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मैनुअल मुआवजात में फरदात जारी की जाए या नहीं, रेवेन्यू अमला इस बात पर तजद का शिकार। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के नफाज के बाद पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में मैनुअल मुआवजात से मुतालिक पॉलिसी ताहाल वाज़ेह ना हो सकी। मुतादिद मकामात पर फरदात का इजरा रोक दिया गया। लाहौर के करीबन 30 मुआवजात ताहाल मैनुअल निज़ाम के तहत चल रहे हैं, जहाँ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा मुमकिन नहीं। मैनुअल पर भी बंद होने से जायदाद की खरीदो फरोख्त का अमल करीबन ठप होकर रह गया है। फर्द और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दोनों की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी सख्त गर्मी में पटवार खानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक सब रजिस्ट्रार के सिस्टम से भी मैनुअल फर्द बराए बी की ऑप्शन खत्म कर दी गई है। मुतासरा शहरियों ने मुतालबा किया है कि मैनुअल मवाजात में फर्द बराए बिया के इजरात से मुतालिक फौरी और वाज़ेह अहकाम जारी किए जाएं। उनका कहना है कि जब तक तमाम मैनुअल मवाजात मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन नहीं हो जाते, इस वक्त तक फरदात का इजरा हरगिज बंद नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की है। इस मौके पर आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई असेंबली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। बाहमी मुलाकात में जेल इस्लाहात की कानून साजी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानून साजी में शमूलियत को यकीनी बनाने की हिदायत की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नेशनल पैगाम अमन कमेटी में वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से शानदार पॉलिसी पेश करने पर खिराज तहसीन पेश किया। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के अजरा पर भी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिराज तहसीन पेश किया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरानदाजी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दी और कहा कि पंजाब में आवाम के लिए हर रोज नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हुकूमत की नज़र अब पसमानदा इलाकों पर है, जहाँ सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें और ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से 30,000 बेरोजगार खानदानों को जमीन और रोजगार मिला है।
دوسری جانب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے زیر اہتمام نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل مجسٹریٹس کے وفد کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے بروقت اور غیر جانبدار انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے زیر اہتمام پنجاب میں نئے تعینات جوڈیشل مجسٹریٹس کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے نئے مجسٹریٹس کو مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ دیر سے انصاف دراصل نا انصافی ہے، اس لیے مقدمات کے فیصلوں میں غیر ضروری تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ جج صاحبان بغیر کسی دباؤ کے حق اور سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ یہی اسلام کا درس ہے۔ گورنر پنجاب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کردار اور پنجاب حکومت کے ناجائز قبضوں کے خلاف قانون سازی کو بھی سراہا، جبکہ بتایا کہ گزشتہ 2 برس میں مخیر حضرات کے تعاون سے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کے چوتھے اجلاس میں واسا سمیت مختلف محکموں کے آڈٹ پیراز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں غیر معیاری مٹیریل کی مہنگے داموں خریداری، اضافی ادائیگیوں اور مالی بے ضابطوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو 2 روز میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا چوتھا اجلاس چیئرپرسن چودھری افتخار حسین چچر کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پنجاب اسمبلی ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، واسا اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے آڈٹ پیراز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں غیر معیاری میٹیریل کی مہنگے داموں خریداری کا انکشاف سامنے آیا، جبکہ واسا کے مین ہالز کی زائد پیمائش کے باعث سے اضافی ادائیگیوں پر ڈی جی واسا سے وضاحت طلب کی گئی۔ چیئرپرسن چودھری افتخار حسین چچر نے کہا کہ واسا میں انجینئرز کی غفلت سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کے وفد کی ملاقات۔ صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال، محکمہ صحت و آبادی کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری سے متعلق سفارشات پیش کی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کی وقت ملاقات کی ہے۔ صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ E4H نے محکمہ صحت اور آبادی کے لیے گائیڈ لائنز کی تیاری سے متعلق سفارشات پیش کی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا مؤثر، پائیدار اور عوام دوست صحت پالیسی ہمارا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے فلڈ ایمرجنسی سے نمٹنے کی تیاریاں مزید تیز کر دی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سروسز خواجہ سلمان رفیق نے ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز کا خصوصی دورہ کیا۔ ریسپانس پلان اور ادارے کی آپریشنل استعداد کار کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے صوبائی وزیر کو فلڈ رسپانس پلان پر بریفنگ دی۔ بتایا کہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فلڈ ریسکیو آپریشن کے لیے جدید سامان بھی خرید لیا ہے۔ دورے کے دوران خواجہ سلمان رفیق نے جدید فلڈ ریسکیو آلات، جیٹ اسکی، ایلومینیم ریسکیو بوٹ سے لائف جیکٹس اور جدید کمیونیکیشن آلات کا معائنہ کیا اور ان کی افادیت سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ شہریوں کا جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو 1122 کو جدید ترین فلڈ ریسکیو وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ جنرل اسپتال میں امیر الدین میڈیکل کالج کی زیر اہتمام لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ورکشاپ میں صحت کے شعبے میں مؤثر قیادت، ٹیم ورک اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر لیکچرز دیے گئے۔ اسپتال میں امیر الدین میڈیکل کالج کے زیر اہتمام لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کی صدارت پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کی۔ چیف آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر آمنہ احسن سمیت سینئر فیکلٹی ممبران اور مختلف شعبہ جات کے ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں طبی شعبے میں جدید لیڈرشپ اور بہتر انتظامی صلاحیتوں پر تفصیلی سیشنز منعقد کیے گئے۔ آج کی جو ورکشاپ ہے اس کے اندر مختلف لیڈرشپ فریم ورک اور اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ایز اے لیڈر اور اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز ہمارے کافی سارے ایررز جو ہیں وہ لیڈرشپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ورکشاپ سے پروفیسر ڈاکٹر سمیر ریاض کاظمی، پروفیسر ڈاکٹر محفش عروج اور MS ڈاکٹر فریاد حسین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بہتر قیادت، مؤثر ٹیم ورک اور جدید انتظامی مہارتیں مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں پراپر لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں دی جاتی اور زیادہ تر لوگ جو لیڈرز بنے ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹل لیڈرز ہوتے ہیں۔ جب وہ ایکسیڈنٹل لیڈرز کو پتہ ہی نہیں
نہیں ہے کہ جب وہ ایک پوزیشن میں آئیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں. اس ورک شاپ کو ہم نے اسی لیے آج ارینج کی ہے. میں بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، اور جس طرح سے ہم سینئر ہوتے جاتے ہیں ہماری وہ لیڈرشپ کا رول بڑھتا جاتا ہے. اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مینجمنٹ یا لیڈرشپ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، تو آبویسلی ان کو ٹرین کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. کسی بھی ڈاکٹر کو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہو، کلینیشین ہو یا کسی بھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہو، اس میں لیڈرشپ سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ٹیم سے اپنے ویژن کے مطابق کام لے سکے. شرکا نے ورکشاپ کو ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے اور صحت کے شعبے میں مؤثر طبی قیادت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال میں جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سائنسی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے جدید تشخیصی تکنیکوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی. گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل میں العلیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور رابط سائنٹیفک سلیوشن کے اشتراک سے جدید طبی ٹیکنالوجیز پر سائنسی سیمینار منعقد کیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر العلیم میڈیکل کالج ڈاکٹر عابد علی ہاشمی، ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہاسپٹل پروفیسر حامد حسن، ڈائریکٹر العلیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر عمیر حنیف شریک ہوئے. پروفیسر مبشر بٹ، پروفیسر رجیہ، ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر رقیہ سمیت ڈاکٹرز، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی. بہت انفارمیٹیو سیمینار تھا. اس کے لیے ہمیں اس کا جین سیکوینسنگ کے اسٹیپس وغیرہ کے اور نیو جو انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ جو سیمینار تھا بہت انفارمیٹیو تھا. اس میں ہمیں نیکسٹ جنریشن سیکوینسی کا پتہ لگا، ڈفرینٹ موڈیلٹیز کا پتہ لگا. سیمینار میں نیکسٹ جنریشن اور میس اسپیکٹرومیٹری کی جدید تکنیکوں پر تفصیلی آگاہی دی گئی. چین سے آئے ماہرین نے مالیکولر تشخیص، کلینکل مائکرو بایولوجی اور متعدی امراض میں جدید ٹیکنالوجی کے کردار اور ان کے عملی استعمال پر اظہار خیال کیا. مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسنٹ ایڈوانسز جو ہو رہی ہیں میڈیکل سائنسز میں، ہیلتھ سائنسز میں، لائف سائنسز میں، ان ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہیں وہ اویئر ہوں، ان کو ان کا ٹیکنیکس کا پتہ ہو، ان کو استعمال کرنے کا پتہ ہو، اپنی پروفیشنل لائف میں اس کو یوز کر سکیں. مقررین کا کہنا تھا کہ جدید طبی تحقیق اور تشخیصی نظام میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال صحت کے شعبے میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس وقت یہ نیڈ ہے کرنٹ ایرا کی، آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسر کو ہم پرچیز کریں اور اس کے اوپر آپریٹ کریں، کیونکہ اس سے ریلیونٹ جو ہے اس سے ہماری ڈائگنوسٹک میں بہت ہیلپ ملے گی. ایز ویل ایز جتنی، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بہت سارے ایسے جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں کرنٹلی جن کو ڈائگنوز ہی نہیں کیا جاتا. مستقبل جو ہمارا ہے، ہمارا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس میں بہت زیادہ رننگ فیوچرسٹک ہے وہ مولیکولر بایولوجی ہے. اب مولیکولر بایولوجی اور کس کے ذریعے ایسی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جو باقی فیلڈز کے علاوہ ہمارے میڈیسن میں، ہمارے ہیلتھ کے جو شعبے میں، وہ بھی ہماری بہت زیادہ مدد کر رہی ہیں. جدید طبی تحقیق اور تشخیص کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال وقت کی اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے. مریم مظہر، سٹی 42. فلیٹیز ہوٹل میں ایلیگنس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن اور لوریل ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے اسکن کیئر سے متعلق معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ماہرین امراض جلد، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، بیوٹی انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی. فلیٹیز ہوٹل میں ایلیگنس گروپ اینڈ ڈرما بیوٹی ڈسٹریبیوشن اور لوریال ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے اسکن کیئر سے متعلق معلوماتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں لوریال ڈرما بیوٹی کے اشتراک سے عالمی شہرت یافتہ اسکن کیئر برانڈ سیراوی اور لاروش پوزے کی پاکستان میں باضابطہ لانچنگ کا اعلان کیا گیا. چیئرمین کاشف شہزاد کا کہنا تھا کہ جدید ڈرماٹولوجیکل سائنس کی بنیاد پر تیار کردہ یہ اسکن کیئر مصنوعات مختلف جلدی مسائل کا مؤثر اور محفوظ حل فراہم کرتی ہیں. بہت سالوں سے ویٹ کر رہے تھے کہ آفیشیلی سیراوے اور لا روش پوزے دو برانڈز ہیں جو پاکستان میں بہت ہائی اویلیبلٹی ہے. گڈز آر کمنگ امپورٹڈ، آئی ڈونٹ نو ود واٹ سورسز، لیکن ہم لوگوں نے آفیشیلی اس کی ڈسٹریبیوشن لی ہے انڈر دی گروپ آف ایلیگنس لگژری گروپ. تقریب کے دوران شرکا کو دونوں برانڈز کی سائنسی تحقیق، جدید فارمولیشنز، جلد کی حفاظت اور مختلف سکن کنڈیشنز کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی. ڈائریکٹر تسنیم کاشف کا کہنا تھا کہ عالمی معیار کی ان مصنوعات کی پاکستان میں دستیابی سے صارفین اور ماہر امراض جلد کو جدید سکن کیئر آپشنز میسر آئیں گی. دو برانڈز لانچ کر رہے ہیں، سیراوے اور لا روش پوزے. ہم نے بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے اس کے پیچھے 2 سال سے، اینڈ ناؤ وی آر فائنلی لانچنگ اٹ. یہ آفیشیلی اویلیبل نہیں تھے برانڈس پاکستان میں،
तो वी आर वेरी वेरी प्राउड एक्चुअली एंड वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे लॉन्च कर पाए लॉरियल के साथ। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने इस इकदाम को पाकिस्तान में डर्माटोलॉजिकल करियर के शोबे के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा फरीहा बतूर, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।